नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आम यूट्यूब चैनल स्वागत। यदि आपण माने सीएम किसान पोर्टल रजिस्ट्रेशन करूछंती तो पाखरे दुईटी मुख्य समस्या देखा देछि। चलंतु से समस्या मान समाधान करबा आज एई वीडियो रे। तो प्रथम समस्या ती हला योर लैंड एरिया इज नॉट फाउंड इन दिस लैंड म्यूटेशन डेट एवं द्वितीय समस्या ती हला फाइल इनपुट इज रिक्वायर्ड। तो चलते ए समाधान करवा आज यही वीडियो। तो प्रथम आपण माने कौन करेंगे जिते बेले आप सीएम किसान रजिस्ट्रेशन करने पूर्व आपण माने प्रथम कौन करते गोटे कृषक ओडिशा पोर्टल रजिस्ट्रेशन करते पुणी मैंने आपण मैंने आधार एवं मोबाइल ओटीपी सह पुणी लॉगिन करेंगे। लॉगिन कला परे आपण को से तार प्रोफाइल डिटेल आसो आपण मैंने कौन करेंगे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो आपन को एठारे किछि करिवार नाही। अपडेट प्रोफाइल ऊपर क्लिक करा परे आपन मान को एठारे किछि छेड़छाड़ करिवार किछि दरकार आवश्यकता नाही। तो आपन माने कोन करिवे सेव एंड कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिकि परवर्ती विभाग को चली जिवे। यस करिकि परवर्ती विभाग को चली जिवे पुन ताहा रेकॉर्ड सेव हे जिवो। एठारे मध्ये आपन को किछि करिवार नाही। एठा होचे अकाउंट सेक्शन अछि। एठी मध्ये आपन सेव एंड कंटिन्यू करिकि यस करिवे आ परवर्ती स्टेज को चली जिवे। एठारे मध्ये रेकॉर्ड सेव हे जिवो एवं पुनी एठारे मध्ये आपन को किछि एठारे किछि करिवार आवश्यकता नै। जेहेतु आपन माने पूर्व करि सारिछन्ती सब ठीक भाबरे अछि। हमर समस्या हला लैंड म्यूटेशन समस्याटा। आपन माने केमिति लैंड म्यूटेशन समस्या समाधान करिवे सेति पे आपन पुनी एठारे सेव एंड कंटिन्यू करे यस करिवे आपन परवर्ती विभाग को पलेइबे। तो देखिबे परवर्ती विभाग रे आसीबो आपनकर क्रॉपिंग लैंड डिटेल। एठा होची आपन मुख्य समस्या समाधानटा एठारे हबो। आपन आगरु रजिस्ट्रेशन करथिले खाता नंबर देथिले तार सब डिटेल्सटा एठारे देथिले। एठारे आपन कोन करिवे एठारे म्यूटेशन डेटा को चेंज करिवार अछि। तो आपन माने कोन करिवे एठारे आपन माने प्रथमे जो डिटेल्सटा देथिले ताकू से जिला को सिलेक्ट करिवे। गोटे अन्य कोन से जिला को सिलेक्ट कर देबे आ पुनी थरे से जिला को सिलेक्ट करबे जो जिलाटा आपन खाता सह अछि। तो पुनी थरे आपन जिला देबे तापर आपन तहसील को सिलेक्ट करिवे। तहसील सिलेक्ट कला परे आपन आरए सर्किल को देबे। आरए सर्किल को देला परे आपन कोन करिवे से आपन जमीटा जो विलेज अछि से विलेज को मानते सेटा सिलेक्ट करिवे। जेमिति आगर करथिले सेमिति आपन को करिवार अछि। तो पुनी आपन से विलेज को सिलेक्ट कला परे आपन कोन करिवे आपन खाता नंबर देबार अछि। आपन को प्लॉट नंबर देबार अछि एवं वेरीफाई करिवार अछि। आपन ऑलरेडी आगरु करि सारिछिले जेमिति आगर करथिले आपन को भी सेमिति करिवार अछि। आपन को कोनोसी प्रकार परिवर्तन करिवार नहीं। आपन खाली गोटे जिनिस एठारे परिवर्तन करिवे कोन आपन जतेबेले लैंड म्यूटेशन डेटा अछि से जिनिसटा को आपन परिवर्तन करिवे। यदि आपन एई जिनिसटा को परिवर्तन कर दैछन्ती ताहले आपन जाई करी सीएम किसान पोर्टल रे रजिस्ट्रेशन करि परिबे। चलंतु एठारे हमें खाता नंबर देबा प्लॉट नंबर देके वेरीफाई करिबा आउ प्लॉट ओनर को डिटेल सिलेक्ट करिकि आप चाषी को सह जो रिलेशन अछि ताको सिलेक्ट करिबा। तापर आपन को लैंड एरिया आपन को यदि सिंगल पटा अछि तो एठारे सब आसीबो आ जॉइंट पटा थाए ताहले से आपन को शेयर देबे थाए पड़िबो। तापर आपन एटा लाइन टाइप देबे लाइन लोकेशन टा देबे आ क्रॉप डिटेल आगरो सिलेक्शन करिसंती सेटा आपन रहबा को देबे। तो एठारे हला मुख्य समस्या लैंड म्यूटेशन डेट। देखंतु मु एठारे कोन करछि आपन जिनटा देखले तार देबाने आपन करिवे 2004 किबा 5 जहा पाचन सेटा गुटे अनुमानित डेट दे देबे सेठारे। तापर आपन कोन करिवे आपन 7 कंटिन्यू बटन करिकि आपन सब तो आगो डिटेल देथिले आपन चलिबे। किंतु मोठे कोन करछि मोर गुटे आ गुटे प्लॉट ऐड करिवार अछि। मु एठारे आपन को गुटे प्लॉट ऐड करिकि देखै देछि। चाषी को आ गुटे प्लॉट अछि सेठी मु आ थरे पुनी एठारे ऐड करि देछि। जेमिति आगो प्रोग्राम करथिले सेमिति आपन को एठारे देबा पड़िबो। आपन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवे तहसील सिलेक्ट करिवे आरए सर्किल देबे एवं विलेज को सिलेक्ट करिकि आपन खाता नंबर देबे आ प्लॉट नंबर देबे। प्लॉट नंबर देला पर आपन कोन करिवे प्लॉट ओनर ना आसीबो एठारे आपन प्लॉट ओनर को ना सिलेक्ट करिवे एवं फार्मर सह संपर्क कोन सेटा आपन मन एठारे सिलेक्ट करिवे।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆଟା ଆସିଯିବ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଜଏଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଟା ସେୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବେ, ଆଉ ନାହିଁ ତ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଆସିଯିବ କ'ଣ, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ଡେଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସେଠାରେ ଏଠାରେ ପକାଇଦେବେ, ଉପର ଦେଖିକି ତଳେ ପକାଇଦେବେ। ସେମିତି ଯାହା ହଉ 2004, 5 ଯାହା ଦେବା କଥା ଆପଣ ସେଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ତ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ଆମେ 2012 ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ନେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଠାରେ 2004 କିମ୍ବା 5 ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ଚାଷ ଯାହା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଖରା ମାସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରବି ଋତୁରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଯାହା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ସେମିତି କରିକି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ କରିବେନି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ଏଠାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷକ ପଇସା ପୋର୍ଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଛାଡ଼ି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ବୁଲେଟ୍ରୁ ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଆସିଯିବ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେ ସେଲ୍ଫ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଡେଟ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ କରି ପକାଇବେ 2004, 5 କିମ୍ବା 1999 ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ଅନୁମାନ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଯାହା ଚାଷ କରନ୍ତି ସବୁ ଏଠାରେ ଦେଇକି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଉଛି ଚାଷ ଧାନ, ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାମ, ବେଟର ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଇରିଗେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେବେ। ଆଉ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲଟା ଏଠାରେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନେଲାନି, ରୁଲାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକେସନ୍ଟା ସେଟା ଛାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନେଲାନି। ଗୋଟେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଏସ୍ ଦେବେ। ଏସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ଼ଟା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସବମିସନ୍। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ସବମିସନ୍ କରିଥିଲେ ସବମିଟ୍ଟା କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡି ଟାଇପ୍ରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଟା ସେଭ୍ କରିକି କୃଷକକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଇନପୁଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଫାଇଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। କ'ଣ ହେଲା, ଫାଇଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଫାଇଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲର ସର୍ଭର ଏରର୍। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ এই ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ସିଏମ୍ କିଷାନର ପୋର୍ଟାଲର ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ହେଲା ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।